U svojoj karijeri odradio sam dosta uviđaja, a ponajviše na teškim krađama, pljačkama, razbojništvima, razbojničkim krađama. Ali jedna pljačka, odnosno jedna teška krađa, koja će mi ostati u sećanju, jeste obijanje prostorija, odnosno trezora Jugoskandika u ulici Maršala Tolbuhina. Vlasnik te banke bio je Jezdimir Vasiljević, zvani Gazda Jezda. 15. aprila 1993. godine ja dolazim rano ujutru 6:30 na posao. Odmah me sačekao inspektor iz 8. odeljenja i kaže: spremi se, idemo na uviđaj, obijene su prostorije Jugoskandika u ulici Maršala Tolbuhina. Ja sam tada došao na posao kao zornjak. Da bi objasnio taj termin zornjak šta znači, moja smena ili naša smena je radila po 12 sati. Radilo se od 7 ujutru do 7 uveče. Ukoliko se desi neki uviđaj u intervalu od 6 do 7 ujutru ili od 18 do 19 uveče, to vreme da ne bi neko od kolega izlazio baš u 6:30 na neki uviđaj na koji je moralo se izaći, dolazio je zornjak, odnosno večernjak, i pokrivao je to vreme od 6:30 do 7 da ne bi izlazili ljudi iz stare smene koji su radili u toku dana. Tako se i meni desilo, krenuo sam sa kolegom, došli smo na lice mesta. To je staklena zgrada sa 4 sprata, kao i na svakom uviđaju, i na ovom uviđaju naravno bilo je dosta policije, to je već bilo 15 do 7. Na svakom delu pored ulice stoji policajac, a pored njega je neki papir, stoji, pokrivene su izvesne količine novca, odnosno deviza u to vreme. A odakle te količine novca? Kako je tu dospelo i zašto? Objasnit ćemo naravno u kasnijoj priči. Pri samom ulasku u zgradu dolazimo na prvi sprat. Čini mi se da je bio prvi sprat, ne mogu sigurno da garantujem, jer to je veliki protok vremena, 30 godina. Zatičemo obijena vrata te prostorije, zatičemo rešetke koje su takođe obijene, koje su bile, znači, osigurane katancima. Katanci su isečeni. Ulazimo u prostoriju i zatičemo čeličnu kasu koja je bila dimenzije 170 puta 2 metra visine. Zatečena su otvorena vrata te čelične kase i u njoj je bilo nešto novaca i nešto zlatnih poluga, a na podu te prostorije zatičemo ogromnu, odnosno ceo čitav pod je bio prekriven našim tada bezvrednim novčanicama koje su bile štampane svakodnevno. Lažne novčanice u kasi još zatičemo i negde oko 20.000 maraka lažnih novčanica i negde oko 153 zlatnih poluga. Na podu je takođe su bile 2-3 zlatne poluge, ali i zlatnici sa Gazda Jezdinim likom. Bilo je tu i nekih srebrenjaka, sve je to tako izgledalo kada smo mi došli u tu prostoriju u kojoj se nalazila čelična kasa, a vidjet ćemo kasnije kako je ona obijena. Prilikom svakog uviđaja u to vreme mi nismo nosili zaštitno odelo koje danas forenzičari nose. To je onaj beli kombinezon, ali u svakom slučaju prilikom vršenja svakog uviđaja mi smo morali da nosimo rukavice na rukama, u smislu da mi ne ostavimo svoje tragove na licu mesta. Znači da ne kontaminiramo lice mesta. I to je sasvim logično, razumno i prirodno. U toj takozvanoj statičkoj fazi uviđaja, gde mi na lice mesta radimo samo sa rukama u džepovima, odnosno razgledamo lice mesta i vršimo misaonu rekonstrukciju, ništa tu ne pomeramo. U kasnijoj fazi uviđaja, kada počinjemo da radimo uviđaj, mi pomeramo stvari na licu mesta, obeležavamo na licu mesta stvari koje smo pronašli, pronalazimo i tražimo tragove na licu mesta, tragove papilarnih linija, danas to biološke tragove, i tada smo tražili biološke tragove, iako DNK nije postojao. I tada sam ja u ruci uzeo, znači sa rukavicama naravno, i pogledao zlatnik na kome je bio lik Gazda Jezde.
A ko je bio gazda Jezda? Jezdimir Vasiljević je rođen 1948. godine u Topolovniku kod Velikog Gradišta, u seoskoj porodici. Osnovnu školu i srednju školu je završio u svom rodnom mestu. Ne zna se mnogo o njemu i posle toga on odlazi preko granice sa, kako kažu, sa $5 u džepu. Preko je radio, makar po njegovoj priči, sve i svašta, znači svake poslove. Radio je na plantaži voća, čak i kao broker je radio negde po njegovoj priči, a završio je, u stvari magistrirao je fiziku, što nikad nije dokazano, niko nije mogao da potvrdi od nekih ljudi koji ga poznaju ili bilo koja zvanična institucija da je pokazao dokument da je to završio, ali po njegovoj priči on je i magistrirao fiziku. I kako je otišao preko granice, iznenada se 90-ih godina vraća u Srbiju, odnosno vraća se u svoje rodno mesto i u 1990. godine on u Požarevcu otvara akcionarsko društvo Jugoskandik d.d. u kome počinje da prodaje tehničku robu. Tada je bila prava pomama za tehničkom robom, a u to isto vreme pojavljuje se premijer Savezne Republike Jugoslavije, čuveni Ante Marković, koji vrši reforme ekonomskog sistema ove zemlje i realno i objektivno da kažemo, u tom periodu su jedno 7-8 meseci svi ljudi, svi radnici u Srbiji imali dobra primanja. Čak sam i ja tada imao primanje negde oko 1000-1200 maraka. I tada je bila prava pomama za tom tehničkom robom, ljudi su hteli da obnove to, i televizore, i videorekordere, i gazda Jezda je kao jedan jako inteligentan čovek prodavao je te televizore, uvozio ih je iz Hong Konga za 300 maraka, a u Srbiji ih je prodavao za 900 i 1000 maraka. Još je u to vreme, znači, on dao jednu veliku mogućnost, svi se sećamo čeka na poček, znači na više rata, pa je on davao na čekove da se kupuje ta tehnička roba, na 12 rata, na 24, na 3, 6 i tako dalje, i naravno zgrtao je ogromne količine novca i njegov kapital je počeo da cveta. 1991. gazda Jezda otvara prvu piramidalnu štedionicu u Srbiji, u Beogradu, Jugoskandik. Naravno, početku, znači, nudi uz njegov slogan "neka se valja" ili tako nešto slično, ne mogu da se setim. On daje kamatu na 4% na devizna sredstva i 150% na dinarska. Kasnije podiže tu kamatu na 10%, a početkom 1993. godine on tu istu kamatu podiže na 15%, odnosno na 16%. Oročite vaš dinar i povećajte mu vrednost dok još nije kasno, jer 10% kamate mesečno nije malo. I naravno, svi lakoverni ljudi, svi koji su mislili da može da se živi bez rada, tu spadam naravno i ja, jer sam i ja poverovao gazda Jezdi, ali sam imao sreću zato što sam dao novac negde krajem 92. u oktobru jednom čoveku koji je pričao što ne daš 1000 maraka kod gazda Jezda, ja tamo radim kao obezbeđenje. Ja sam uzeo i dao sam mu novac i rekao sam mu, evo ti, idi ti to uloži, umesto mene, donesi mi ugovor i neće biti problema. Tako je čovek i uradio. Ja sam otišao, preko reda me je primio, sklopio sam ugovor i negde do februara meseca te 93. godine ja sam jako lepo živeo te kamate. Uzimao sam na 1000 maraka, 150 maraka kamate, moja plata je u to vreme bila 30 maraka, tako da sam ja uzimao negde polugodišnju moju platu. I bilo je to lepo, ali dokad vidjet ćemo. Svi su, znači, u to vreme naseli na ekonomiju destrukcije gazda Jezde, prodavali su kuće, stanove, imanja i ulagali za dobre kamate. Imao sam čak i kolegu koji je prodao svoj stan i otišao da živi kod oca da bi uzimao ogromne kamate i on je u to vreme uložio 50.000 maraka kod gazda Jezde. I tačno znam da je posle izvesnog vremena, posle godinu i po dana, dve, on je pukao
isto kao i svi ostali, međutim njegova je sreća što je on uložio u samom početku. Pa svi ti koji su uložili u samom početku novac, oni su vratili te svoje pare i čak šta više zaradili. Međutim, kada je lanac pukao, svi ovi koji su kasnije ulagali, naravno da su ostali bez svojih para. Sve je to lepo išlo, gazda Jezda je pričao, te 1992. godine on se čak i kandidovao za predsjednika Srbije. Bio je protiv kandidat tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću i na izborima je, boga mi, osvojio negde oko 60.000 glasova. Narode, otvorite oči i pogledajte dokle smo stigli. Pogledajte kakvi su nam putevi, škole, bolnice, privreda, selo. Kolike su plate, koliko je ljudi bez posla. Kakav nam je standard i dokle može da nas dovede ova hiperinflacija. Narod, želite li bolji život? Želite li posao? Želite li penzije na vreme? Želite li vašu staru deviznu štednju? Ja to umem i mogu da ostvarim. Jezdimir Vasiljević, nezavisni kandidat za predsjednika Srbije. Međutim, to nije naravno bilo dovoljno da on postane predsjednik Srbije, ali je te godine proglašen za najboljeg privrednika u bivšoj Jugoslaviji, ali je i bio veliki donator. Nećemo reći da on sve te pare uzimao za sebe. Donirao je tada u Tirševoj klinici dečjoj 1.000.000 maraka, što je izuzetno dobra stvar i na tome svaka mu čast. Iz anonimnosti izvukao je tada Roberta Fišera i organizovao je šahovski meč u vreme najjačih sankcija protiv Savezne Republike Jugoslavije. 2 meča, odnosno jedan je bio u Beogradu, a drugi je bio na Svetom Stefanu i tu je za to izdvojio 7.000.000 maraka, što je, priznaćete, bio veliki novac. Tada ga je naravno State Department stavio na listu nepoželjnih građana Jugoslavije, a tada je naravno i Robert, odnosno Bobby Fischer, isto proglašen za Amerikanca koji je kršio sankcije i koji posle toga nije smeo da se vrati u Ameriku, nego je otišao da živi, čini mi se, u Holandiju. Gazda Jezda je u inat, znači, u to vreme Amerikancima koji su uveli najžešće sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji 1992. godine, pozvao i dao te pare Fischeru i Borisu Spaskom da odigraju 2 meča, čisto iz inata da on može da pokaže da su te sankcije nepravedne i da on može da krši te njihove sankcije. Zato je on i organizovao meč. Sve je to išlo, međutim, krajem 1992. godine počinje polako da lanac ulaganja puca, odnosno da što manji priliv para dolazi, on dolazi u problem da ne može redovno da isplaćuje kamate, a da bi ove kamate pre toga isplaćivao, on je morao da uđe u poslove sa trgovinom, znači ono što mu je donosilo najviše para, to je trgovina nafte, a naravno pričalo se da je trgovao i oružjem i vojnom opremom i tako dalje. I tu dolazimo do problema sve do večeri 7. na 8. marta 1993. godine, kada Gazda Jezda napušta Jugoslaviju i prelazi u Mađarsku. Iz Mađarske se obraća i garantuje štedišama da ne dižu nikakvu frku, nikakvu paniku. On je tu i ima dovoljne količine zlata gde može da pokrije sve te njihove uloge i da će se vratiti za koji dan u Srbiju, ali da je sada pobegao, odnosno da je otišao u Mađarsku zbog državnog kriminala. Znači, nekomu je iz države pretio, nekomu je tražio pare. I kada se to sve bude sredilo, vratit će se u Srbiji i sve štediše će biti namirene. Međutim, ta priča je bila naravno prazna. Kada je napustio zemlju, on je ostao dužan štedišama negde oko 312 miliona maraka. 11. marta 1993. godine dolazi do totalnog sloma, dolazi do zatvaranja svih ekspozitura u Beogradu i u Srbiji i u Kragujevcu, u svim mestima u kojem je imao, i tada dolazi do haosa.
Znači svi ljudi koji su tada imali nekog, dozvolili su tada šefovi obezbeđenja tih banaka da svako od zaposlenih ko je mogao, znači u toku noći, da donese te ugovore i da podigne svoj deo novca koji su ulagali. I svi koji su imali veze, kao što sam i ja tad imao veze, i tad sam dao svoj ugovor i tada mi je ovaj čovek iz obezbeđenja podigao moj novac, tako su i drugi radili i sve što je ostalo i što nije podignuto prebačeno je baš u trezor Gazda Jezdin u ulici Maršala Tolbuhina broj 31 te večeri 11. marta 1993. godine. Sav novac iz ekspozitura koji je ostao, koji nije podeljen štedišama u to vreme, prebačen je u ekspozituru Jugoskandika u ulici Maršala Tolbuhina 31, gde je to stavljeno u kasu i u ekspozituru je bilo i obezbeđenje Jugoskandika. Kako je izvršena ova pljačka? Ova pljačka je spektakularno izvedena i do tada jedinstvena, znači, u mojoj karijeri, iz jednog prostog razloga što do tada nismo imali takve pljačke, odnosno ona je spektakularna po količini novca koji je odnešen iz kase, odnosno deviza koje su odnešene. Radilo se negde oko 3,5 miliona maraka, ali i po samom načinu izvršenja ovog krivičnog dela. Izvršioci su u ranim jutarnjim časovima, negde oko 5 sati, došli do ulaza zgrade Smiljanićeve broj 2, koja se naslanja na zgradu Maršala Tolbuhina 31, ušli su, popeli se u potkrovlje zgrade, isekli su, znači, makazama katanac koji obezbeđuje poklopac krova zgrade i popeli se na krov zgrade. Sa krova te zgrade preskočili su na krov zgrade u ulici Maršala Tolbuhina, odnosno na krov zgrade u kojoj se nalazio trezor Jugoskandika. I sad prva nelogičnost i prva stvar koja je meni tad u to vreme pala u oči jeste da se radi o nameštenoj pljački. Jeste zato što poklopac na krovu zgrade nije bio obezbeđen, nije bio zaključan. Znači oni su ušli preko krova, podigli su poklopac i ušli u zgradu. Na 4. spratu gore i stepenicama se spustili do prostorije u kojima je bio trezor. Prva stvar, znači, nije obezbeđen, što dolazi do zaključka da je neko namerno ostavio nezaključan tavan te zgrade, odnosno krov. Dolaze do vrata u kome se nalazi trezor. Tu sa leve strane je alarm koji su oni veoma lako onesposobili, ali su imali problem sa zaštitnim rešetkama. Zaštitne rešetke koje su čuvale ta vrata su bile obezbeđene katancima. 2 katanca su čuvala te zaštitne rešetke, ali oni su takođe onim istim makazama za sečenje gvožđa isekli ta 2 katanca, a onda za vlačenje čvrstog predmeta, odnosno jedne poluge, u predelu brave i snagom tela odvalili vrata od te prostorije i ušli u prostoriju trezora. I ono što je zapanjujuće, kasa je bila otvorena, a u bravi te kase nisu zatečeni ključevi. Znači, drugi zaključak je da je neko, da bi otvorio ovu kasu koja je jako teško otvoriti, znači prosto nemoguće otvoriti u to vreme, znači morao je da je otvori original ključevi. Tu nema dileme. Znači, neko je imao i neko im je dao te original ključeve od te kase. Izvršili su, znači, premetačinu, uzeli novac u 2 džaka i istim putem se vratili na krov zgrade. U kasi je, kao što sam rekao, ostalo 20.000 nemačkih maraka falsifikovanih. Znači, neko je od njih morao da zna raspored novca, morao je da zna da se tu nalaze falsifikovane novčanice. Da sam ja ušao, da je bilo ko drugi ušao, ja bi sigurno pokupio i te novčanice. I tu priče nema. Kada su se vratili sa punim džakovima nazad u potkrovlju, onda su čuvari, čini mi se da je njih bilo 2 u prizemlju, potrčali gore, čuo se lupnjava neka, izašli su do potkrovlja gore i jedan od čuvara je opalio
jedan projektil iz pištolja. Međutim, oni su već bili na krovu zgrade, opet se vraćali istim putem, preskočili su na zgradu Smiljanićeve ulice broj 2. I požarnim stepenicama sa strane prema parku spustili se i jedan i drugi i pobegli su kroz prolaz. Opet u Smiljanićevu ih je čekao džip u koji su ubacili džakove i pobegli u nepoznatom pravcu. Što se tiče opisa, izvršioci su na sebi, znači, imali crne kombinezone slične policijskoj uniformi, imali su vojničke čizme ili policijske, imali su rukavice i to vunene i imali su fantomke na glavama. Šta su fantomke? To su kape pletene koje su izvršioci prilikom izvršenja krivičnog dela stavljali na glavu, jedino su imali prorez za oči. Prilikom bežanja i skakanja sa jedne zgrade, odnosno iz Maršala Tolbuhina, na zgradu u Smiljanićevoj, njima se jedan džak otvorio. Odcepao se i onda je određena količina novca letela po zgradi i padala je dole na ulicu. Naravno, mi smo na uviđaju pronašli sve ove tragove koje sam naveo, koji su oni doneli licu mesta. To su ove makaze, to je poluga sa kojom su obili vrata. Tražili smo otiske papilarnih linija, na vratima kase smo pronašli, znači, dosta tragova rukavica, što potvrđuje priču da su oni prilikom izvršenja krivičnog dela nosili rukavice. Prilikom ulaska u tu zgradu, da bi se popeli na krov Smiljanićeve broj 2 i da pogledamo da nema drugih tragova na krovu, odnosno da nema tragova obuće. Iz jednog stana u potkrovlju otvaraju se vrata i na vratima je jedna bakica. I sada ja sam ukapirao o čemu se radi, kako je njima ispao novac na krovu zgrade, odnosno devize, kako je duo vetar, na njihovu terasu u potkrovlju je vetar doneo 200 maraka. I oni su otvarali vrata da mi kažu, znači, za te novčanice. Međutim, ja sam provalio o čemu se radi i pokušao sam da zatvorim vrata, da to ne vidim, da to ne čujem. Međutim, šta ćete, naš narod ko narod, jako pošteni, baka i deka su živjeli u tom stanu. Ušli smo unutra i tu smo pronašli na terasi, evo sine, kao ovde na ovoj terasi, ima nekih para, ne znam kako je, odakle je došlo, tu smo jutro zatekli i ja sam sa terase gledala kako dole ljudi idu na posao i malo pa se neko sagne. A da li vi znate zašto su se saginjali? Reko, znam, zato što su bile devize na ulici i ljudi kako su išli ulicama, kako je vetar nosio te novčanice, ono što su mogli da pokupe, pokupili su, a ja kažem bakici, pa bakice, možda bi se i ja saginjao da sam prolazio dole. Ko to zna? Meni je bilo žao tih ljudi, iako zakonski nisam smeo to da radim, jer znam da su to sredstva koja potiču iz izvršenja krivičnog dela, ali ja sam teo, znači ja na svoju ličnu odgovornost tog momenta da im ostavim te pare. Po onom principu vi ležite u stanu, a jutarnji vetrić, lahorac vam donosi pare i baca na terasu. A zašto da ih vi ne uzmete? Ja sam u tom smislu teo da im ostavim taj novac. Mi smo te pare vratili tamo u kasu gde je došla komisija da popisuje stanje stvari kako je u kasi, gde su došle spremačice sa crnim džakovima da kupe sav taj novac, da broje taj novac i naše dinare, i zlatne poluge, i zlatnike, ali to je, kažem, opet njihov posao. Oni su ostali to da rade. Mi smo pokupili svoju opremu, ove tragove koje smo pronašli na licu mesta i krenuli. Ono što je interesantno za taj slučaj jeste taj, kada smo ušli u prostoriju, ništa nismo dirali i kolega koji je bio sa mnom na uviđaju, koji je kasnije došao da mi pomogne, kaže, vidiš tamo 150.000 italijanskih lira u onom ćošku. Ja kažem, da, vidim. A idi slobodno, uzmi i stavi u torbu da mi kupimo nešto za doručak u 29. kada se budemo vratili. Ja kažem, aj nemoj bre da me zajebavaš, kakvi 150.000 lira, kao prvo ja to ne smem da radim, ne mogu, ako drugo nisu to neke pare. Kao dobro, kada sam otišao do kola, vidim da sam zaboravio polugu sa kojom su oni obili vrata trezora. Ja sam se vratio i uletao sam u prostoriju iznenada i brzo.
U toj prostoriji, znači, bile su ove spremačice, verovatno iz Narodne banke ili ne znam ko ih je tu doveo. I kad sam ja ušao, jedna ili dve od njih su te pare trpali u bluzu, odnosno u brusalter, a jedna druga je to trpala u pantalone dole. I kada su me videle, one su paralisane, stale. Ja sam uzeo svoju polugu, pogledao ih, nasmejao se i rekao, samo vi nastavite da to radite, možda bi i ja radio da sam u toj poziciji. I otišao sam. Epilog ovog slučaja jeste da nikad nisu otkriveni izvršioci ove pljačke. Sa svim tim tragovima realno i objektivno nisu ni mogli da budu otkriveni, ali je realno i objektivno da im je u ovoj pljački pomogao neko iz banke. Postojali su 3 kopije ključeva, jedne ključeve je gazda Jezda dao blagajnici kada je napustao zemlju, drugu je po priči imao njegov zet, a 3. ključevi su bili naravno u Izraelu koji su rađeni tamo i koji je on kasnije poštom poslao stečajnom upravniku nekom Protiću, koliko se ja sećam. Znači, pljačka jeste spektakularna, ali je i nameštena. Gazda Jezda je kasnije, naravno, 2 puta je dolazio, vraćao se u Srbiji, jednom 2001. čini mi se ili druge, a jednom 2009. ali je 2013. godine osuđen na 5 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Međutim, novim zakonom je tu nešto promenjeno, pa je to delo u kompletnom slučaju bilo zastarelo. Tako da je on se izvukao sa onoliko kazne koliko je proveo u pritvoru. Čak je on kasnije i tužio državu za nekih 150.000 evra zato što su ga neosnovno držali u pritvoru. Svo zlato koje je zatečeno, zlatnici sa njegovim likom, država je kasnije oduzela i u cilju namirivanja, naravno pod izgovorom štediša, da će prodati to zlato i da će namiriti štediše, ona je to stavila u državni budžet Republike Srbije. Interesantna je stvar da ja do tog uviđaja nikad nisam se sreo sa tim zlatnim polugama. I ja sam mislio da su to ogromne poluge. Međutim, to su male polugice, zaista kad sam ja uzeo u ruku, to je mala polugica koja može da stane na ruku, na dlani, to je zaista tako. Međutim, ja u glavi sam imao sasvim drugačiju viziju toga kad kažete zlatna poluga, da je to ogromna poluga, zlato teško i tako dalje, a zlatnici sa Jezdinim likom su zaista oni mali, kao što je Tito nekad pravio te zlatnike sa njegovim likom. Gazda Jezda je samo jedan od onih koji su u to vreme otvorili te piramidalne štedionice, međutim da ne zaboravim i Dafinu Milanović, odnosno Dafimen banku koja je po istom principu i na isti način ojadila mnoge štediše.